वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ मोहम्मदी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की वीडियो, आज का बयान दुरूद पाक की फ़जीलत, दुरूद पाक के फ़वाइद और दुरूद पाक के बरक़ात पर मुश्तमिल है। मैं अपने तमाम बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों को बताना चाहूँगा कि दुरूद पाक अपनी तरतीब और अल्फाज के लिहाज से अनगिनत हैं, मगर बाज़ दुरूद पाक अपनी अपनी फ़जीलत और ख़ुसूसियात के एतबार से बहुत मुअस्सर और बहुत अहम होते हैं। चंद दुरूद पाक ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत शोहरत है, जिनका पढ़ना दीनी व दुनियावी हाजात और आखिरत की भलाई के लिए बहुत ही नफ़ा बख्श है। और इन दुरूद पाक में सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ जो पढ़ना उसका फ़ज़ाइल और उसके बरक़ात हैं, वो नमाज वाला दुरूद पाक है, जिसको हम दुरूद इब्राहीमी भी कहते हैं। नमाज में जो दुरूद पढ़ा जाता है, इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आता है, इसलिए इसको दुरूद इब्राहीमी कहा जाता है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तामीर बैतुल्लाह से फ़ारिग़ हुए तो आपने अपनी दुआ में कहा, या अल्लाह, नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जो बूढ़ा इस घर की तरफ मुँह करके 2 रकातें पढ़े तो उसके हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल फरमाना। इस पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने आमीन कही। इसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में ये कहा कि ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जो नौजवान इस घर की तरफ मुँह करके 2 रकात नमाज पढ़े, इसके हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल फरमाएँ। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि इस दुरूद पाक की फ़जीलत, बरक़ात बहुत ज़्यादा है। अब एक वाक़या सुनाना चाहूँगा कि एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और फरमाया कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे गिन सकता हूँ और रेत के ज़र्रे गिन सकता हूँ, लेकिन उस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल और रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजता रहता है। सुबहान अल्लाह। और इसके अलावा दरूद पाक के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में हर मौका पर मुझसे ज़्यादा करीब वही शख्स होगा जो मुझ पर कसरत दरूद पढ़ता होगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि कब्र में तुमसे मेरे बारे में भी सवाल किया जाएगा। मुझ पर दरूद भेजना क़यामत के दिन पुल सिरात के अंधेरे में नूर है, और जो ये चाहे कि इसके आमाल में बहुत बड़ी तराजू में तुलें, उसको चाहिए कि मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन की होलनाकियों, सफ़ाकियों से और इसके मकामात से सबसे ज़्यादा निजात पाने वाला वो शख्स होगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद पाक भेजता होगा। जो मुझ पर दरूद पाक की कसरत करेगा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो क़यामत के दिन, जिस दिन अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, वो अर्श के साए में जगह पाएगा। और एक छोटा सा वाक़या सुनाता चलूँ कि हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा मेरा एक हमसाया फ़ौत हो गया। मैंने इसे ख्वाब में देखा और पूछा, तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने कैसा मामला किया? उसने जवाब दिया, बड़े खौफनाक मनाजिर मेरे सामने आए। मुनकर नकीर के सवालात का बड़ा
کٹھن اور دشوار گزار مرحلہ گزرا۔ اچانک مجھ سے کہا گیا کہ دنیا میں تیری زبان بیکار رہی، اس لیے تجھے مصیبت آئی ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے جب مجھ پر عذاب دینے کا ارادہ کیا تو ایک نوری پیکر جس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی وہ درمیان میں حائل ہو گیا اور مجھے منکر نکیر کے سوالوں اور جوابوں کو پڑھواتا گیا، اس طرح کہ میں کامیاب ہو گیا۔ میں اس نوری پیکر سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں تیرا وہ درود پاک ہوں جو دنیا میں اللہ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پڑھا کرتا تھا۔ اب تو فکر نہ کر، میں قبر، حشر اور پورے صراط میں نیز ہر مشکل مقام پر تیرے ساتھ رہوں گا اور تیری مدد ہر حال میں کرتا رہوں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ، تمہیں یاد نہ آ رہی ہو کہ وہ چیز کہاں رکھی ہے، تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تعالی تمہیں وہ چیز یاد آ جائے گی۔ اور جب دو دوست آپس میں ملاقات کریں اور مصافحہ کریں اور درود شریف پڑھ لیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ جو مجھ پر دن میں صرف 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اس کے علاوہ درود پاک کے فضائل، قیامت کے روز درود پاک کی کثرت سے پڑھنے والے کے لیے آفات سے نجات نصیب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے والے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سے مشرف ہوں گے۔ درود شریف کی برکت سے بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور مسلمان ظلم سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف پابندی اور عقیدت کے ساتھ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے منور ہوتا رہتا ہے۔ درود پاک پڑھنا ظاہری اور باطنی طہارت اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا انعام ہے کہ ہمیں درود شریف کا تحفہ دیا گیا اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے درود شریف کے انوار و تجلیات سے فیض یاب فرمائیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ کثرت سے کیا مراد؟ کم از کم 24 گھنٹے میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس سے زیادہ جتنا ہو سکے وہ درود پاک پڑھتے جائیں تو یہ آپ کا درود پاک کثرت میں شمار ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔